Hello, this civil engineer gyara loku sample. So darati ngi ne last time me mom gira ne RCTC gi upload pe mom gi ngal question the text so halam onde bol. So analu ngi ne gachlo AST se kondis gi par mom do se megal. Ngi ne tyo so AST di gade be ne gachlo calculate pe ngi bar de reduce pe te analu AST the same breja be gade be binina se. Asite na se text chi onde bol. So an bendigi ngi to undp to bol RCTC nale. So first rang achi ani last time ngai ne kachlo state proconic version de mola. So ani di edition di ani di last time kade be ga na su khen bate mola. So analu ngai RCTC nale design be AutoCAD na drawing team bate imiga. So last time na su ki video ta di ju eb do chi ba cha na su gyara khen la nalu. So ani be ngla ga chi drawing di automatic ani be thong mola. So ani drawing di ngaji gi analu use pe ni mel and design jam chi mola. So analu design thong deba the AST di same bera jago ngaji burden bars ki ngaji steel gi AST di same bera jago la tu bola. So an be dolu ngai complicated team di ani di analu select be be ani be tu ya ani di me mola. Ta ani di ngaji gi imegal ani di ngaji gi 16 dia du 12 ye du imegal. So analu ngaji gi 16 di be watching 4 numbers me tele 12 di be watching 8 numbers me imegal. So analu gade mo la watching ngaji gi 12 8 di member 16 4 anyway reduce be danila bar number di reduce bini deba the dia di increase bini. So ani be dalu ngaji AST di balance na deum bate imegal. Accurate the miomba say the slightly difference the one they were the achiki nearby zonila to gola AST the nearby zola same ani bindigi achiki tatwani exil na gade bidniga andi na sugi tatu tinibi ani susuila to so analu ngai AST analu ana calculate biombola so andi scare 0 zogila andi last time baby game andi so analu achiki betan so bi to gola mapa ngachigi ani AST di dato ya top bottom se duba namola so analu ngachigi top da de la bottom gi same bira AST ani betiungla area di tubula ani area same tem dalu ngachigi same bira use pe mapa di manis dato circle b mi namola percentage na ani di imbola mapa de debe dalu dato ngagi ya chube mola top na dato 12 gi bar gamji duga tele 16 gi gamji duga ani chube tele bottom nadi dato sap chuni gi bar bola so ani same thing bachin balancing but AST megala so an be nigi dato ani be bigi to bola da analu ngachigi ani gachlo formula de accurate ni to bola ngachigi ani mistake da andu saka chemi analu perfect ni la perfect be so analu ngachigi AST amchi thing but imigala 1700 it's area the amchi thing area the imigala so percentage na bewajin 1.71 se diumba da 8 di nearby 1 binde ki imiga da analu ngagi da 12 dia di ngachi 8 numbers mingo se imiga so analu ngachi gi ani betanila 16 4 numbers na chuta ge imiga analu the first thing achigi 4 by 16 b the second the bewaje 4 by 16 beodalu around gamchi yagidi 1700 me magi 1600 around 100 gi chamchi difference me wal so anbendegi slightly difference me konegi so analu daru achigi nearby b chuiga ani sachita gi to bola yanchin mapadi anige tubla ani gachlo machigi nearby matho achina andi approximately mewa so an bodulu machigi ani use spirit tube session abso junila tuwa da analu ngachigi 100% de mijol ana imigal da analu ngachigi change be go mini ding ngoma dira ngachigi 12 number 8 number 2 dele labor charges dele time take mam bini mewala so ani bindigi ngachigi duration mam majuni gi dele ani chi ani tele AST the same bra jago tele AST the same be majo tele R12 lo duru 12 ding achigi use speed och be watching they would numbers the reduce be ani be watching tele achigi building collapse the anal jung tu so an be dulu achigi AST the maintainer be go tu
si 25 de mapul mitu imega da 2700 de chige jomi wata imega and this gera not okay si thiong ba imega okay be wachi okay si thiong ba de pa tik ti be imega so ani bodalu ngachi gi tik ti be ta wan de ana ani di okay duba dibedalu achi nearby mi duba da achi imega achi dara dasni mi so an bendigi ngagi okay di thembe debedalu achi far duba te da 16 be da achi nearby duba so an bendigi ngagi 16 na bimidi ani tu bola so an bendigi ngachi mathematics na the calculation na beodalu round up mola round up the approximate kade beni na andi mathematics ki khishu emi disi kya khendo mola na basu mel da ngachi daru second an example chita gi tu bola achi so chira emi di ani di tage da andi bewachin ngachi gamchi du andi 16 da 12 numbers tu mola da andi beta gi tu bola ani di calculate beta gi analu ngachi gi mapa 16 churu tu bela so analu ngachi 16 8 numbers tu ni labdalu duru 8 member kon 12 tu bola analu imega est maintain be janu mate imega 400 by 400 mb bola kon sigi size ti be wachin de clear cover ti be wachin 50 mm me the like M25 me FE415 me imega so analu ge detail be diu so da analu ngachi check benil han disu da chigi dian disu ge 0 zo imega da analu donga 12 tele japkadi 16 ibega ani beodalu ngachi gamchi thi 2400 thi bate ibega dachi ngachi gi 20 gamchi ne sudalu 2000 gamchi ne thi bate ibega dachi 20 gi sudalu da ani suda gi tuba da analu ngachi 4 numbers tele 20 suge emela 20 suge be da an ngachi gi tanila analu kade bitubega mitubega imega analu 16 sutage 16 beodalu achi okay du debedalu achi andubal difference achi du da anbindigi ngachi achi increase betangila 20 sutage so 20 suda antube ani benti timi mola ani di nearby imeba da to 16 di suru tubla ani 16 su wachin tu gachibela wachin ani design lu okay se thinde ba debedalu ngachi gi specific mola specification se so analu ngachi leshumbe tabe da analu ngachi gi site yata te soil type ya gadibina andus kera tabe analu ngachi gi prefer bego da di gadibina se ani bi chu chu bola 20 chu chu ngai nearby da chi nearby 100 ki difference ti da to 100 ki imega da ani di change bejim le drawing ngachi gi now na siduru client lu jim da lunga chi drawing di bego bola ta ani same bira da to 5 mi di me da to ngai yani di di me na mola red gi anzum be ngachi gi drawing be be kon du su jingo da ani be imigala 4 numbers 20 4 numbers 20 se 20 diameter the 8 numbers imigala 20 di da ani be drawing be be kon du su jingo ani be ila da ngachi gi magi ani be wachin ngachi labor charge tele an su mam juni be bola time take beng bot ani bar numbers mam yup dalu so an bindigi ngachi gi numbers reduce be dia the increase be mi di ani tu bola da chidi ani jago na bu su gi dong kalo mi mam gira ngachi ani ge jalo lu ani messenger da na text on the bola whatsapp da andasna te lalu na gi reply be masu so na bu su ko mati shuni te na bu su gi lalu gi doubt dula te analu ngachi gi video be ngachi gi upload be ni be jadi la so ani di important chi thoi bol last time RCTC ki bindigi so ani BB is shunila this zumbe na bu su gi channel subscribe comment like chi pe na se shunila las kar chela